سلام خوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيسبر كو راكم كامل بيان. الوغ قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا اشتراك للقناه و لا باج تاعي تاع انستغرام وديروا لي جام وتكومونتيو اذا عندكم دي كيستيون هكا باش نكمل لكم لي فيديو اللي بقاو كي القدام بيان سور ان شاء الله. الوغ قبل ما نبداو لا فوا باسي درنا لو كور تاع لا فيكونداسيون واليوم راح نديرو لا سيغمونطاسيون. واش عرفنا في لا فيكونداسيون؟ باللي لو زيغوت اللي هو لو ريزولتا تاع لا فيكونداسيون، يعني لا سيلول ريزولتون تاع لا فيكونداسيون دان غاميت فيميل بار ان غاميت مال. واش يجيبوا لنا؟ ان زيغوت. الوغ لا ديفينيسيون تاع لا سيغمونطاسيون اليوم دونك برك باش نعرفو. La segmentation هي la première étape تاع le développement embryonnaire، يعني المرحلة الأولى تاع تطور الجنين après ما يكون بويضة ملقحة. Permet la formation d'un organisme pluricellulaire à partir d'une cellule unique، يعني une cellule à deux N chromosomes اللي هي زيغوت. donc يكون un زيغوت d'une cellule à deux N chromosomes يولي un organisme pluricellulaire، يعني يكون سيلول وحده يولي عنده متعدد الخلايا باردون. donc voilà تما تولي عندنا un organisme pluricellulaire. alors هنا برك باش نوضح لكم فكره. la fécondation des gamètes mâles et femelles واش يجيب لنا؟ يجيب لنا ان زيغوت اونيسيلولار، يعني عنده سيلول، يعني يكون سيلول وحده. فوالا كي تصرى لها لا سيغمونطاسيون، لا سيغمونطاسيون اللي هو لو بروميير ديفلوبمون امبريونير اللي حنشوفوه دوكا، واش يولي ان بلاستولا pour les oursins et les amphibiens. donc يولي ان بلاستولا نقولوا له. pour l'homme يولي ان blastocyte. pour les oiseaux un blastoderme pardon. voilà donc هادوما les organismes pluricellulaires. donc تولي تكون un zygote unicellulaire تولي un organisme pluricellulaire. alors la segmentation correspond aux mitoses successives. واش معناتها mitose successive؟ يعني الانقسام المتتالي du zygote، يعني الانقسام المتتالي تاع البويضة الملقحة en cellule في. donc تولي شتو هذيك لو زيغوت يولي دي سيلول في، ولا نقولوا لهم هاد لي سيلول في دي بلاستومير. donc هادو لي بلاستومير sans qu'il y ait augmentation de volume total. donc بلا ما يصراك شغل، بلا ما تكبر هذاك لو زيغوت يولي عنده يعني augmentation de volume total، ما يوليش عندك شغل حجم كبير تاع لو زيغوت، ما تغيرش لاطاي تاعو، ni modification de la forme externe. donc ما يطوال ما يعرض ما والو، يقعد ان جيرم. donc شفناه لو جيرم لا فوا باسي، شفناه في لي فيديو اللي فاتو، اللي تبعوا معايا لي فيديو اللي فاتو شفنا واش معناتها ان جيرم. alors le germe correspond au premier stade du développement، يعني هذا هو. donc le germe c'est le premier stade تاع la segmentation يولي عندنا un germe. alors واش معناتها un germe؟ tant que la forme externe est plus ou moins sphérique، يعني la forme externe تكون كروية الشكل. voilà donc هاد لو germe qui passe par un stade اللي هو موريلا. واش معناتها موريلا؟ donc موريلا يعني كي تكون هذاك لو زيكوت صالو بزاف دي ميتوز سكسيسيف، يولي عنده بزاف دي بلاستومير، هادوما لي سيلول في. دونك هادي موريلا جايه من لو مو مور يعني توت، تولي تشبه الحبه توت. دونك شتو الحبه توت تكون عندها هكا بزاف انقسامات، دونك سموها موريلا. دوك نوريلكم في لو شيما دوكا. الوغ فوالا هنايا واش قلنا ما يصراش دي موديفيكاسيون دو لا فورم اكسترن دو جيرم، دونك ما يروحلوش الشكل ديالو يقعد كروي. واش يصرا برك ان ميتوز سكسيسيف. فوالا دونك يولي كاين دي بلاستومير، هدايا شغل حبه توته هادي تشبه الموريلا. alors la morula se creuse d'une cavité interne. donc هاد la morula يولي عندها une cavité interne كلي تتثقب من الداخل،
واش نسموها هاد لا كافيتي انترن لو بلاستوسيل. دونك بالك وتغلطوا بين هاد لي تيرم بلاستوسيل بلاستولا بلاستوسيت بلاستوديرم كل واحد في بلاستو. لو بلاستوسيل سي لا كافيتي انترن اللي تجي داخل لو موريلا، ولا نقدروا نقولوا لها كافيتي blastocytique. Voilà, chez l'homme. Alors, le germe obtenu à la fin de la segmentation, est appelé blastula. Donc, on a un blastula qui joue le zygote avec la mitose successive, يعني صاروا انقسامات يولي عنده des blastomères. Puis, on a un morula. Après, qui تولي كاين une cavité interne داخل le morula واللي نعيطوا لها blastocèle، هنا يولي un blastula. Donc oursin, oiseau, amphibien et le blastocyte pour l'homme. Aussi نقولوا blastoderme pour le oiseau. Alors la formation de la cavité de segmentation, elle se forme soit par écartement cellulaire, يعني تباعد الخلايا عند les oursins, les amphibiens et les mammifères. Voilà. Alors pour les oiseaux وش يصرى lise de Vitellus يعني تحلل الصفر. Donc voilà, هدايا c'est un blastula. هادوما اللي يجو من الفوق دي ميكرومير واللي يجو من تحت لي ماكرومير. واش معناتها ميكرو؟ معناتها يجو صغار دي ميكرومير يكونوا من الفوق. وين من الفوق؟ في لو بول انيمال يعني يكون بيغمونتي. قرينا لا فوا باسي لا بيغمونطاسيون. الوغ لو بول انيمال يكونوا فيه لي ميكرومير. لو بول فيجيتاتيف يعني ثقال يكونوا فيه لي ماكرومير. ديجا ماكرو معناتها فسا كبيره. هذا سي لو بلاستوسيل يعني هذيك لا كافيتي تتشكل هنا. Alors les différents types de segmentation. Alors ils sont fonction de quoi? De la richesse des œufs en Vitellus. Voilà, donc les types d'œufs, ça dépend de la richesse des œufs en Vitellus. Donc quitte qu'on ait la présence de Vitellus, les plaquettes vétélines, يعني les plaquettes le Vitellus empêchent les plans de division. يعني ما تخليش يكون كاين des plans de division ولا نقول لهم aussi de clivage. دوك نوري لكم كيفاش. Alors on distingue deux grands types de segmentation. Alors كاين le type de segmentation totale نقولوا لها holoblastique. Segmentation partielle, on roule là, méroplastique, pardon. Voilà, donc pour la segmentation totale ou la holoblastique, les plans de clivage affectent la totalité. Donc, ils connaissent les plans de clivage de l'œuf fécondé. Donc, ils connaissent en total dans l'œuf fécondé. Parce que mais donc les œufs de Vitellus. Parce que le Vitellus ou les plaquettes vétélines, huma les mekhlouch les plans de clivage divisés l'œuf. Voilà. Donc les types de observés, la segmentation totale ou la holoblastique, huma les oligolécites, les oursins, parce que le Vitellus, le mésolécite et hétérolécite, les amphibiens, le Vitellus. Les sites de l'homme ou là les êtres humains parce que aussi le Vitellus. Les plans de clivage كامل total نقولوا لها holoblastique. Voilà. Alors pour la segmentation partielle ou la méroblastique, seule une partie de cytoplasme, donc une partie le cytoplasme de l'œuf اللي تكون عندها caractérisée par sa pauvreté en Vitellus se divise. Donc هذيك لا بارتي وين يكون كاين لو سيتوبلازم وما يكونش كاين لو فيتيلوس اللي يصرى فيها لو بلان دو كليفاج ولا elle se divise. Alors le type de les
يصرى لهم la segmentation partielle ou la méroblastique. Mégalocytes centriolécytes عند من؟ عند les insectes. ميغاليسيت تيلوليسيت عند لي زوازو. علاه؟ باسكو عندهم لو فيتيلوس. وين يكون كاين لو فيتيلوس دوها هادية انفورماسيون. وين يكون كاين لو فيتيلوس ما يصراش لو بلان دو كليفاج، يصرى عندهم بارسيال في لو سيتوبلازم برك. Alors دوكا les caractères de la segmentation, ils sont fonction de quoi? La répartition de vétélus et le rythme de mitose. Alors, la répartition de vétélus. Tout d'abord, selon la répartition de vétélus, la segmentation de type total peut être donc une segmentation de type total et une segmentation de type partiel. Alors, de type total, la segmentation égale qui connaît les blastomères identiques، يعني les micromères، يعني ما يكونش كاين ميكرومير اي ماكرومير، ما كانش شغل هكذا، يكونوا كامل كيف كيف دي بلاستومير. دوزيام سوبيغال، بلاستومير بريسك ايغو، يعني قريب يكونوا كيف كيف. انيغال يكونوا لي بلاستومير دو ديفيرون تاي، يعني هنا واش يكونوا qui conduit à la formation de macromères et de micromères. يعني يكونوا des blastomères كاين des macromères micromères et parfois de mésomères. ياك على بالكم وشنو les macromères et les micromères؟ Les macromères ce sont des blastomères, les micromères ce sont des blastomères, les mésomères ce sont des blastomères. Donc les macromères, micromères, mésomères هما des blastomères. برك la différence بيناتهم c'est la taille. Alors conduit à la formation de macromères, de micromères et parfois de mésomères. واش معناتها mésomères؟ يعني cellules de taille moyenne. Exemple, les oursins. Donc voilà, Hadia pour inégal. Donc la segmentation de type partiel. Partiel peut être discoïdale. Discoïdale, يعني عند les oiseaux. Le disque germinatif qui se divise. Le disque germinatif. اللي تجي من الفوق كامل. superficiel ومن بعد نوريلكم لو ديسك جيرميناتيف في لو شيما باسكو شفناهم كامل في لو غاميت في لا غاميت فيميل باردون. دونك superficiel ولا périphérique. donc تكون la division périphérique يعني seule la périphérie de l'œuf se divise كيما عند les insectes. Alors pour la segmentation égale نشوفوها عند l'homme يكونوا les blastomères كامل كيف كيف identiques ما يكونوش كاين des micromères et des macromères. La segmentation subégale تكون عند les oursins donc يكونوا قريب كيف كيف donc عندهم subégale. pour inégal تكون عند les amphibiens شبرك نعرفو. Voilà. Et parfois qui يكونوا des mésomères تكون عند les oursins هادو les mésomères parce que يكونوا قريب كيف كيف. c'est pour ça donc subégal عند les oursins, égal عند l'homme, inégal عند les amphibiens qui يكونوا des mésomères. parfois قالك تكون عند les oursins. Pour la segmentation discoïdale عند les oiseaux, superficielle et périphérique عند les insectes. هكا نعاود لكم برك باش ما تلفلكمش. Alors selon le rythme de mitose, هذا le deuxième point. donc مع الاول قلنا selon la répartition de vitellus, donc selon le rythme de mitose. Alors selon le rythme de mitose يعني هنايا واش حاب يقول يعني le rythme تاع الانقسامات يعني الوقت كيفاش ينقسموا. par exemple دوك نفهمكم la segmentation peut être تقدر تكون synchrone ولا asynchrone. واش معناتها synchrone؟ les divisions cellulaires se font au même rythme يعني les divisions الانقسامات يصراو au même rythme au même temps يعني في نفس الوقت. asynchrone, les blastomères par exemple se divisent
à des rythmes différents. Les blastomères عند asynchrone. علاش par exemple les micromères se dévisent plus rapidement que les macromères. Parce que les micromères ما فيهمش بزاف le vétélus. Par contre les macromères فيهم بزاف le vétélus. Donc les micromères يبداو ينقسموا قبل les macromères وهذه نقولوا لها asynchrone. عندما نقدروا نشوفوها شكون اللي عندهم les micromères et les macromères, c'est les amphibiens. Donc نقدروا نشوفوهم عند le cas des amphibiens. Alors دوكا نشوفوا les plans de clivage. Alors le premier clivage sépare le croissant gris en deux moitiés. Donc هذا هو le croissant gris. يقسموا en deux moitiés. Après واش قالوا لنا gauche-droite. Oui, donc gauche-droite et établit la symétrie bilatérale. Donc il voulait qu'il y ait un tanadol. Ainsi les axes antéro-postérieurs et dorsaux-ventral. Donc c'est le dos, le ventre, pôle animal, pôle végétatif. Le premier plan de clivage méridien, voilà, passe par le milieu au croissant gris. Donc c'est le premier plan de clivage. هذا هو. Alors voilà, هذا هو le premier plan de clivage. Après, alors première division démarre au pôle animal من الفوق et s'étend au pôle végétatif حتى لهنا. تولي كاين deux blastomères égaux. هادو هما les blastomères. هذا blastomère, هذا blastomère. Le plan de clivage passe au milieu de croissant gris. Donc يجوز على النص تاع le croissant gris. Alors deuxième plan de division est perpendiculaire au premier. Donc deuxième plan de division هذا هو. Donc هذا الأول اللي شفناه. هذا الدوزيام يكون عمودي على الأول. Voilà. Donc يولي عندنا 4 blastomères égaux. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Troisième plan de division. Alors troisième plan de division est subéquatorial. يعني يكون هكذا subéquatorial et donne 4 micromères au pôle animal, 4 macromères au pôle végétatif. Donc يولي عندنا le tout 8. Donc voilà ويقعدوا ينقسموا هكذا حتى يولي ان موريلا. هذا هو موريلا يولي فيه بزاف دي بلاستومير مي ما يتبدلش لا فورم ديالو. Alors هادية c'est une coupe méridienne d'une blastula de grenouille. Donc هنا واش عندنا؟ هذا c'est le blastocèle. هذه لا كافيتي اللي شفناها. هادو لي ماكرومير راكم تشوفوا بلي هادو لي ماكرومير شويه كبار على لي ميكرومير. يعني كبار بزاف على لي ميكرومير. لا ممبران دو فيكونداسيون كورتكس بيغمونتي. هادو لي ميكرومير هادو الصغار اللي يكونوا في لو بول انيمال وهادو هما اللي في لو بول فيجيتاتيف. Voilà pour la coupe blastula avec un blastocèle situé au pôle animal. Alors باش نتفاهموا خاوتي هذه كي تكون هكا لا كوب في الوسط. دونك ان ميريديان شغل نقولوا لها une coupe histologique méridienne. Alors هذه c'est la membrane de la fécondation, les micromères, les macromères شتو شحال كبار. Calotte pigmentaire, blastocèle. Voilà, blastula d'amphibien. Alors الحمد لله يا ربي لحقنا لا فان تاع لو كور. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا تاني بيان سور. الوغ باش ما تنساوش ابونيو لا شان يوتيوب تاعي و انستغرام تلقاو فيها لي كور اي لي ريزومي لي تي دي تاع كامل لي موديول. باسكو لو كان ما نلقاش الدعم في اليوتيوب شغل ما راحش نتحفز باش نكمل لي كور اللي بقاو. الوغ دعموني خاوتي هكا باش نكمل لكم لي كور اللي بقاو وان شاء الله تكونوا فهمتوا لو كور تاع لا سيغمونطاسيون اليوم. اي بون كوراج.